Pagka Domingo, gisultian na nako si ES, confirm gyud na daw warrant. Gisultian si former President Rodrigo Duterte. Nag-advise dili lamang si ES, uban pang mga abogado, President, ayaw na lang uli. Baw ka unsay desisyon sa atong pinalanggang presidente. Ano mo uli man ko? Sa akong kalawa man ko isa, muuli ko, paliti kong ticket alas 4 sa hapon. Oh. Imbes nga alas 4 sa hapon, di mo pa sa buntag. Unsay sulti ni Pastor. Attorney, bisag na atay matabang ni Presidente. Himuaon sa imong mahimo. So giapil nato sumala sa instructions ni ES si Presidente Rodrigo Duterte. And nahibal-an na ninyo kung unsay nahitabo, pati pagpapirma na lang sa verification, galisod pagyud mi. Kay ngano ang notaryo publiko dili pasudlon didto sa Villamor Air Base. Pero kinsa ang nag-request sa ako para himuon tong tanan? Si Pastor Apollo C. Kibuloy. Ing-ana siya nga amigo. Loyal kaayo. Dili mo talikod bisan pagiingnan. Talikdi si Digong. Kay, suportaan ka na mo. Tanggalon na mo ang suspension sa